जय जगन्नाथ पिलाने तुमको मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। पिलाने आज वीडियो आम देखिए कि सेकेंड सेमिस्टर कोर 3 बा मेजर 3 क्लास टी को जैक रही आम कौन भारत इतिहास बा 2 आम 1 टा फर्स्ट सेमिस्टर देखी कि सेकेंड सेमिस्टर में भारत इतिहास 2 देखिए जैक ख्रीष्टपूर्व 300 रु 750 ख्रीष्टाब्द पर्यंत हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 तो सेमिस्टर 2 कोर्स 3 तो भारत इतिहास कौन दीजिए देख पे सिलेबस देख पे इकोनॉमी एंड सोसाइटी सरकार 300 BC टू सरकार 300 सी देखो मैंने एक्सपेंशन ऑफ agrarian economy द प्रोडक्शन ऑफ रिलेशंस अर्बन ग्रोथ ट्रेड एंड कॉमर्स सोशल स्ट्राटिफिकेशन क्लास वर्ण जाति एंड जेंडर से देखिए मैं देखो पे प्रथम पद्धति जो अर्थनीति और समाज कृषिभित्तिक अर्थनीतिर विस्तृति जहाँ उत्पादनगत संपर्क तक सहर विकास और सामाजिक स्तरीकरण नगर 4 क्लास को स्टार्ट कर प्रथम अनुच्छेद अर्थनीति और समाज कौन कौन देखिए देख पे स्टार्ट कर ख्रीष्टपूर्व 300 ख्रीष्टाब्द मध्य गढ़ी उठा भारतीय समाज प्रायतः कृषिभित्तिक थिला बोली जाना जाए। ख्रीष्टपूर्व 300 ख्रीष्टाब्द 300 भितर जो रही भारतीय समाज से प्रायतः कृषिभित्तिक थिला कारण मनुष्यर प्रथम आवश्यकता थिला खाद्य जहाँकि कृषि द्वारा अर्जन कर प्रथम अर्थनैतिक उत्स थिला आम प्रथम खाइले ही बंचा ना ना बंचीपर कि तो ताप आम कृषि करा पड़ो कृषि ही थिला प्रथम खाद्य माने कृषि द्वारा आम अर्जन करें प्रथम अर्थनैतिक उत्स ए विषय विभिन्न साहित्य तथा प्रत्नतात्विक उपादान मान प्रमाण मिलता है साहित्यिक और प्रत्नतात्विक उपादान मध्य आम प्रमाण मिलता है से कौटिल्य अर्थशास्त्र मेगाथिनिस्कर इंडिका एक विशेषयोग्य तथ्य जगह थे कौन पे मैंने से जो कौटिल्य अर्थशास्त्र मेगाथिनिस्कर इंडिका जो लिखिं से बहुत तथ्य जगह थे विषय कौटिल्य अर्थशास्त्र जनाए जाए किपर स्थायी ग्राम बसतिर परिकल्पना कृषिभित्तिक अर्थनीति और विस्तृतीकरण निमंते एक योजना था सेपरी मेगाथिनिस्क इंडिकारु ख्रीष्टपूर्व 300 समय अर्थनैतिक सामाजिक अवस्था विषय में भल भाव में जना जाए जो मेगाथिनिस्कर इंडिका रही से समय आम कौन जाना अर्थनैतिक सामाजिक अवस्था विषय जाना ए व्यतीत ब्राह्मण्य साहित्य तथा शतपथी ब्राह्मण वेद उपनिषद शतपथ सॉरी भूल कर ब्राह्मण वेद उपनिषद संगम साहित्य जैन और बौद्ध साहित्य तथा अन्य साहित्यिक उपादान गुड़िकर तत्कालीन कृषिभित्तिक समाज ए विषय आम सब जापे सेपरी भाव में प्रत्नतात्विक उपादान तथा विभिन्न प्रत्नतात्विक ध्वंसावशेष और शिलालेख गुड़िकर कृषि जलसेचन व्यवस्था प्रभृति विषय में प्रमाण आमको मिलता है आम से समय कृषि विषय यही सब उपादान गुड़िक मिलता है तत्कालीन समय अर्थात ख्रीष्टपूर्व 300 ख्रीष्टाब्द 300 मध्य कृषिभित्तिक समाज गठित हुआ ये सब तथ्य आम जापर इतिहास तो कह तथ्य उपर आधारित यह समय मानव एक परिपूर्ण जीवन निर्वाह करते और एनिमते अर्थर आवश्यकता बहु मात्रा थिला मनुष्य जीवन पार्थिव सुख समृद्धि धन संपदर आवश्यकता बोली से अनुभव कला माने गोटे मनुष्य जीवन पार्थिव सुख धन जीवन बहुत इंपोर्टाट बोली से अनुभव कला तेणु से कृषि पशुपालन प्रभृति उपाय धन उपार्जन कर मन देला या व्यतीत तत्कालीन समय अर्थात वैद्य जुगर लौह धातुर आविष्कार घटी सारी जहाँ कृषि कार्य त्वरान्वित कर सकता मैंने जाने वैदिक काल आम लोहर व्यवहार लोक जानी थे लोहर व्यवहार से कृषि कार्य लगागला जहाँफल कृषि कार्य त्वरान्वित होगा लगे लौह निर्मित विभिन्न प्रकार कृषि उपकरण मान या जमीर उपयोग कर लगे और प्रचुर शस्य उत्पादन कर तत्कालीन समय 4 गोटी वर्ण व्यवस्था मध्य प्रथम जो गोटे क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति कृषि कार्य सहित संश्लिष्ट नाला क्षत्रिय और ब्राह्मण मैंने कृषि कार्य सहित संश्लिष्ट नाते मात्र वैश्य जाति अर्थनैतिक अवस्था सहित संपूर्ण भाव संश्लिष्ट थे और से कृषि वाणिज्य तथा अन्य कार्य लिप्त रही अर्थनैतिक अवस्था परिचालन करते क्षत्रिय मान ही देश वैश्य मान ही कृषि कार्य लिप्त थे और से कृषि कार्य करुले अर्थनैतिक अवस्था परिचालन करुला बेले आम मैंने विभिन्न उपादान जानू माने वैश्य मैंने जदि ए विषय ब्राह्मण और क्षत्र मान द्वारा लिखित साहित्य उपादान प्रमाण पाऊँ मात्र एक निर्भरयोग्य तथ्य नुह कि कृषि और शिल्पजनित कार्यकाल वैश्य मान द्वारा संपादित होता बेस जनाशुना और अनुमय मैं कौन आम जानूचे वैश्य मान द्वारा ही यही कृषि कार्य गुड़ी शिल्प कार्य गुड़ी संयोजित होता जनाशुना और अनुमय तार पे देखिए आम कृषिभित्तिक अर्थनीति
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଚୀନ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଦିକ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଘଟିବା ସହିତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଉତ୍ସ, କାରଣ ଏଇଟା ଥିଲା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ଉତ୍ସ। ଆଉ ସେ ଜବ୍ ଫବ୍ କିଛି ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଅର୍ଥନୀତି, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜବ୍, ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ମାନବ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଶିଖିଲା। ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ମେଗାଥେନିସ୍ଙ୍କ ମତରେ ସମାଜରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ। ମାନେ ମେଗାଥେନିସ୍ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ। ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହାର ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ କୃଷିର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜନସଂଖ୍ୟା, ତାହାକୁ ଆହାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୃଷିର ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଯଥା ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଅନେକ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମିକୁ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନଥିଲା, ସେହି ଜମି ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପିଲାମାନେ ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଗଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିପରି ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷ ଜମି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଦେଖ, ମେଗାଥେନିସ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ବେଳକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା କୃଷି। ମେଗାଥେନିସ୍ଙ୍କ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ବେଳକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ଥିଲା କୃଷି। ଜମିଗୁଡ଼ିକ ପରିବାର ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲା, ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲା। କୃଷକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। କୃଷକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ବେଳକୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିଥିଲେ। ମାନେ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ କେମିତି କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କାମ ଜାଣିଥିଲେ, ଏତେ ଭଲସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏ କୃଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି କୌଶଳ ତଥା ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଦାଆରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ଓ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ସାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଦାଆରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟୁଥିଲେ, ଫସଲକୁ କେମିତି କ'ଣ କାଟିବା, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ମାତ୍ର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମିଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବାରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବୃହତ ଜମିର ମାଲିକମାନେ ଠିକା ଓ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଜମି ଚଷୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମାଲିକ ନିଜକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଶାସକମାନେ ବିଶାଳ ଜମିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ ଓ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜମିର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଚାଷ ଚାଲୁଥିଲେ ଓ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ 50% ବା 50% ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଜମିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ କେତେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟତ୍ର ନୂତନ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରହିବେ। ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଚାଷ ଜମି ଥିବ ସେଠାରେ ଯାଇ ମାନେ ନୂତନ ଗ୍ରାମ ବସାଇବେ, ସେଠାରେ ରହିବେ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଗୋଟେ ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କୃଷିର ପ୍ରସାର ହେଲା। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।